Starship momentum. Hands up Wala na yung and laptop. touch the sky. Ha? Awan dyan yung laptop. Wala na, inalis na. Di, talo lang din. Ay, crazy, born, Di ba nakapalit? uptown. Starship. Ba't lang ba? Kasi yung sayaw ng ng boys, yung uptown, 1 minute na yun. 1 minute and... O, di mas maganda yun kasi sa treasure, di ba? Tama. Good morning po. For check-out na po, sir. Check out 314. Check out 314. Sir, may balance na lang po na 40 pesos po. Alin? Kanin? Yes po, ma'am. Ano, nabayaran na na. Pwede po. Kanina? I-charge niyo? Charge. Kanina lang. Yan. Sige po, ma'am. Sige po. Bigay ko na lang. Okay, okay na. I-clear lang po yung room. Sir, andito yung metal key ng 314. Sa third floor. Hands up, Gabriela. Hummingbird. Sir, andito yung metal key ng 314. Kapag di nyo ma-open po.